आजिर भिडियोटी मोर संपूर्ण हेल्दी। आज मैं गोटे हेल्दी पिज्जार रेसिपी आपण मानक दौची, जोटा कि आपण माने वीडियो शेष पर्यंत देखिले आपण माने जानि परिबे। आपन को तो निश्चिंत भल लागिबो। भल लागिले छोट लाइक टी करिवे, नुआ थिले मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे, जहा फल कि आगो जो भी वीडियो आसीबो तार नोटिफिकेशन आपण माने सहजरे पाई जिवे। एठी मो अट्टा आ मैदा को मिसेइकी पिज्जा बनाऊँगी। 2 गिना मु दे देइछि मैदा, 1 गिना अट्टा। आपण माने खाली मैदा रे बनै पारंती, खाली अट्टा रे भी बनै पारंती। अट्टा मैदा दीटा मिक्स करिक बनेले तार टेस्ट भी भल आसीबो। ताकू भल से मिसई दउछि। स्वाद अनुसार मु लूण पकई दउछि। आ छोट गोटे चामच मु एथिरे चीनी दउछि। आमर जो पिज्जार डो बनैला बेले जो ईस्टटा पकांदी से ईस्टटा मते मिलिलानी। मो पुओ जाईकिरी बहुत दुकान बुली बुली के आसिला, ग्रोसरी दुकान, ताको भी मिलिलानी। आ मु एठी ईस्ट तो मिलिलानी। तापरे मु बेकिंग सोडा पकौनी कि बेकिंग पाउडर पकौनी। मु एठी दे दउछि इनो। इनोटा आम पेट पाई भल, सेतपाई मु इनो दउछि। सतरे आपण माने एमती थरे बनैकिरी खांतु। पिज्जा मार्केट ठारू भी आहुरी टेस्टी लागिबो। मु आगुरु कहिछि ना मोर रेसिपीटा संपूर्ण हेल्दी। इनोटा को भल से मु मिसई सारलानी। तापरे से गिनारे मु दे दउछि 1 गिना दही। एपटे मु पानीटा भी गरम करबा को बसई देइछि। दहीटा को मिसई दे नखौसुम पानी देबे, जेमती हाथ रे धरी होउतिबो। आ मने रखि दिबे, पिज्जा बनैला बेले केबे भी ठंडा पानी रे दळिबेनी। सब बेले हल्का नखौसुम पानी रे दळिबे। हमर डोटा बढ़िया बनिबो और नरम बनिबो, फुला फुला भी बनिबो। तापरे आउ भी गोटे कथा, आपण माने केबे भी पिज्जार डो बनैला बेले केबे सोरिष तेल देबेनी। मु एठी ऑलिव ऑयल दउछि। ऑलिव ऑयल जगह आपण माने रिफाइन तेल पकई पारंती। आउ टिके बटर देइकरी आमे ताको चिक्कण करी दळि दबा। मु पाखापाखि ताको 15-20 मिनिट हबो ताको एमती मु दळि चलछि। से पूरा नरम हेइ गलानी, भल से मु दळि सारलानी। हमर बटरटा मिसी गलानी। ताको आमे रेस्ट पाई छाड़ दबा। आ भितरे हमर अलगा जिंस रेडी करिबा। पिज्जा रे आमे जो सब जिंस पकेबा। एठी मोर अछि येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, हमर ग्रीन कैप्सिकम, पनीर, प्याज ए सब को मु काटी सारलानी। आ मो पाखरे अछि स्वीट कॉर्न अछि। तापर पिज्जा रे जो मेयोनीज टा पकांती, से मेयोनीज टा मो पाखरे नाही। मु एठी आगुरु आपण मु कहिछि ना मोर रेसिपीटी संपूर्ण हेल्दी। मु एठी काजू किछि पानी रे पकेई कि रखितली, से भिजी गलानी भल से। आमे बनेबा गोटे होममेड मेयोनीज। तापर गोटे चामच मु एथिरे दही देई दउछि। आ टिके बटर मु एथिरे पकेई दउछि। ताको भल से चिकन करिकरी बाटी देबे। स्वाद अनुसार मु लूण पकेई दउछि। ताको भल से चिकन करी मु बाटी दउछि। रेडी हे गला हमर होममेड मेयोनीज जो पिज्जा रे पकांते। आगुरु मु कहिछि ना मो रेसिपीटा संपूर्ण हेल्दी। आ भितरे देखिबा हमर डोटा केमती हेछि। अल्प टिके फॉर्मेट हेछि। आमे जदि ईस्ट पकेई थांदे से आहुरी जालीदार हे जाई थांदा। किछि कथा नाही, इनोटा भी हमर भलो काम देइछि। आपण माने थरे इनो देइकरी डोटा बनांदु, सतरे टेस्टी लागिबा, बढ़िया भी बनिबो हमर पिज्जाटा। ताको आउ टिके मु चिकन करिकरी दळि दउछि। आ अल्प टिके मु बाहर कर देकी आमे गोटे नुआ स्टाइल रे बनेबा पिज्जा। मु हेतरे से डोरु अल्प किछि मु बाहर करिकी रुटी कर दउछि। आपण मानन पाखरे जदि रुटी बळी जाइथिबो रुटी, ताले रुटी भी देकी करि परिबे। नले एमती संगे संगे हमर जो पिज्जार डोरु अल्प किछि बाहर करिकरी एमती रुटी बनै परिबे। आगो को देखि चलंतु मु कोन केमती करूछि, निहाती भाबरे आपण माने जानि परिबे। आ वीडियोटी मु सत कहूछि आपण को निश्चिंत भल लागिबो। एपटे रुटी हमर रेडी हे गला। चुली रे मु करूछि। मु एठी कड़ेटा बसई देइछि। तापरे लूण मु आगुरु थरे मु बनै थिली, से लूणटा मो पाखरे थिला। लूण मु दे दउछि। तापरे हमर बटर पेपर भी मु रखिनी।
ମୁଁ ଏଠି ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ଚୁଲିରେ ମୁଁ କରୁଛି ପୋଡ଼ିଯିବ କାଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ କି କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବଟର ପେପର ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଠି ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଜାର ଡୋକୁ ଗୋଟେ ଗୋଳା ବାହାର କରିକି ମୁଁ ତାର ସେପ୍ ଦେଉଛି, ପିଜାର ସେପ୍ ଦେଉଛି। ଏମିତି ହାତ ଆମର ତ ଚିକଣ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଡୋଟା। ଆଉ ଯେଉଁ ହୋମମେଡ଼୍ ମିଉନିଜ୍ଟା ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ରୁଟିଟାକୁ ମୁଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଗୁଛି ନା ନୂଆ? ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୂଆ ଲାଗୁଥିବ। ତା ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ହାଲକା ହାତରେ ତାକୁ ଏମିତି ଟେକିକି ତା ଉପରେ ଏମିତି ସେଟ୍ କରିଦେବା ଆମେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ରଖିଥିବେ, କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଦାଗ ଦାଗ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ବି ମସଲା ଦେବା ସେ ମସଲା ସେ ଭଲସେ ରହିଯିବ ଆଉ ପିଜାଟା ଆମର ଫୁଲିବନି। ଆମର ପିଜା ଚିଜ୍ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆ ଜାଗାରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପନିର ସବୁ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଉଛି। ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଘରେ ଖାଇକି ପିଲାମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଥରେ ଏମିତି ତ ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଚିଜ୍ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏପଟେ ଲୁଣଟା ବି ଆମର ତାତି ଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଉଛି ମୋର ପିଜାଟି। 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ପିଜା। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଲୁକ୍ରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ଆମର ପିଜା। ପିଜା ତ ପ୍ରାୟ ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତେ ବନାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରୋସେସଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ପିଜାର ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକିରି ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।